बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरन फ़त्तालियाति ज़िक्रन इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्नस समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिबिन दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़त्फ़त फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब फ़स्तफ़्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम्मन ख़लक़ना इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब बल अजिब्त व यस्ख़रून व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून वइज़ा रअव आयतन यस्तस्खिरून वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून कुल नअम व अंतुम दाखिरून फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम यंज़ुरून वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन हाज़ा यौमुल फ़स्लिल लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़हदूहुम इला सिरातिल जहीम वक़िफूहुम इन्नहुम मस्ऊलून मा लकुम ला तनासरून बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून व अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून क़ालू इन्नकुम कुन्तुम तातूनना अनिल यमीन क़ालू बल लम तकूनू मुमिनीन वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तानिन बल कुन्तुम क़ौमन ताग़ीन फ़हक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून इन्ना कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून व यक़ूलून अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून बल जाअ बिलहक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलीन इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम व मा तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मअलूम फ़वाकिहु व हुम मुक्रमून फ़ी जन्नातिन नईम अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन युताफ़ु अलैहिम बिकासिम मिन मईनिन बैज़ाअ लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन ला फ़ीहा ग़ौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ ईनुन कअन्नहुन्न बैज़ुम मकनून फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीनुन यक़ूलु अइन्नक लमिनल मुसद्दिक़ीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन फ़त्तलअ फ़रआहु फ़ी सवाइल जहीम क़ाल तल्लाहि इन किद्त लतुरदीन वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन अफ़मा नहनु बिमय्यतीन इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन इन्न हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम लिमिस्लि हाज़ा फ़लयअमलिल आमिलून अज़ालिका ख़ैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम इन्ना जअलनाहा फ़ितनतल लिज़्ज़ालिमीन इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हल बुतून सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين
فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.